Okay na click na. Vlog na po kadagha mo. Follow po. Ano ko? Mm. Ako ano. Nanion pagkuan guys, pag ani. Paghanap. Si ma'am guys. Nanganihan si ma'am guys kay paytog apam. Ipalit og bana. Pait ko nun niyag bana guys. Si ma'am mo pait og bana. Na. Asa ra yan laki ron. Tago. Ito ba po niyang gibuhat? Okay na. Sa tunong kinalag apam des ma'am o available. Yay. Bilabol kaayo. Pugihan kaayo. Natanan. Kabalo mong gar. Di mo magmahay ani kay natanan.